we have about 31 students now, participants. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syami. Sihat, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Saya baru call seminit lepas. Itulah. Saya baru nak masuk. Tengah buat air sekejap. Oh. Okay. So yesterday kita dah ada discussion kelas. Hari ni satu lagi, tomorrow. Tomorrow pukul 11.30 kot kan? Around 11.30. Yeah, another class. So seems like kita punya class is going on smoothly lah setakat ni. Tak ada, Alhamdulillah tak ada masalah apa-apa. Cuma saya menggunakan Zoom ni and Zoom ada time limit. Itu masalah ada sikit. Unless kalau saya orang kata apa nama? Inilah kalau saya berbayar. Kalau berbayar tu setakat ni universiti belum lagi berbayar lah. So untuk sistem Zoom ni. Berbayar tu RM67 sebulan. Berapa ringgit? RM67. RM67 sebulan. 14 US dollar. Oh, okey. Apa ni lecturer CPM kita orang bagi tahu, Cik Rahim. Cik Rahim. Dia langgan ke? Zoom. Dia kata dia ambil sebulan sebab dia tengok dulu sebulan macam mana. So sebabkan kelas kita orang 3 jam. Oh, see. Oh, jadi dia langgan untuk sebulan. Jadi dia tak ada time limit lah kan? Tak ada, dia straight on 3 jam. Apa lagi function yang kelebihan dia selain daripada time limit? Itu saya tak pasti, tak berapa pasti. Ya. Cuma beza dia dari segi rasanya yang paling ketara mungkin time limit dia dah tak ada lah. Ya. Macam kita every 40 minit satu session tu every 40 minit. Dan after 40 minit kita kena auto shut off. Dia akan auto shut down sekejap. Kemudian saya akan masuk balik and all the students masuk balik gunakan link yang sama. Okay. Using the same link, using the same password dan sebagainya. Okay. So today pun macam itu jugalah kot, insyaAllah. Kita menggunakan yang free je. Okay, back pada discussion kita yang semalam berkaitan dengan foundation. So setakat ni macam mana is kefahaman dari segi understanding dari segi foundation design tu? Kita masih lagi pada peringkat pertama of the design stage, yang ini menentukan kesesuaian dimension. Okay? And kita dah bincang yesterday, basically kita punya idea of foundation design ni ialah to have condition di mana tegasan akibat loading, beban, okay, not exceeding tegasan izin daripada tanah, safe bearing capacity. Okay. Safe bearing capacity soil. So kita maintain this condition ataupun keadaan yang ini basically to fulfill requirement foundation ni supaya berlaku ataupun tidak berlaku settlement ataupun condition yang kita istilahkan sebagai zero settlement. Yeah? Zero settlement. So theoretically this is kita punya target lah. Okay. Menghasilkan foundation yang tidak mengalami enapan settlement, zero settlement. So to achieve zero settlement ni lah maka kita menggunakan rumus yang ini, dan daripada rumus yang ini kita dapati we can expand this equation kepada akhirnya menghasilkan luas minima A minimum. A itu menandakan area, okay, dalam bentuk meter square bersamaan dengan service load and service. Okay, service load ni is something yang datangnya daripada kolom lah. Okay. This information, service load ni is something yang kita evaluate, analysis untuk mendapatkan actual force daripada kolom. So dalam project pun
apa yang dibuat untuk mengira axial force tu akhirnya akan transfer kepada kolom dalam bentuk loading yang inilah. Cuma it's either kita buat dalam service load, okay, yang mana kalau kita sebaik-baiknya kalau kita ada GK dan juga QK, kita ada what is the value of GK dan what is the value of QK of axial force tu. Kalau kita ada dalam pecahan GK dengan QK ni, maka we can evaluate quite easily service load ni. 1.0, okay, 1.0 GK plus 1.0 QK akan memberi service load. Kalau kita buat dalam bentuk muktamad, ultimate, okay, kita dah darabkan 1.35 GK plus 1.5 QK dalam bentuk beban dia. Kalau the load is in the form of okay, dalam bentuk, bukan dalam bentuk servis tapi dalam bentuk ultimate, okay, bermakna kita dah darabkan 1.35 okay, ada, tak tahu kenapa dia terpadam sekejap. Okay. Oh, hilang habis dah semua. Okay. Right, balik kita ke discussion tadi. Kalau sekiranya beban, kita dah dapat A minimum, luas minima, A minima bersamaan dengan service load and service. Okay. Kemudian kita increase this value by 10% times 1.1. Okay, kita tambahkan 10% untuk mengambil kira our self weight of the foundation yang belum diketahui dimension. So we don't know the foundation punya self weight. Therefore kita tambahkan, increase the total service load ni by 10%. Kemudian bagikan dengan tegasan izin, stress, safe bearing capacity daripada tanah. Maka dapatlah luas minimum. Cuma saya tengah sebutkan tadi, service load ni sebaik-baiknya dalam bentuk GK dengan QK. Kita tahu what is GK column dan juga kita tahu QK. Jadi daripada sini maka service load is 1.0 GK plus 1.0 QK. Yang ini is kita punya service load. Tapi sometimes, yalah, kadang-kadang even soalan exam ataupun test, dia tak beri beban GK, dia tak beri beban QK. Sebaliknya dia berikan N ultimate, beban muktamad. Dia beri dalam bentuk N ultimate. Okay, N ultimate katakan 3,200 kilonewton. Okay, 3,200 kilonewton. Jadi kita nak gunakan di sini is service load, beban servis. Tapi beban yang diberikan dalam soalan, dalam bentuk beban muktamad. Bukan dalam bentuk beban GK dengan QK. Tapi dia beri dalam bentuk beban muktamad. Kita perlukan beban servis. Maka untuk mendapatkan beban servis and service bersamaan dengan ultimate load and ultimate divided by 1.4, 1.4. Ini sekiranya beban yang diberi dalam bentuk beban muktamad. Contohnya we have a column, okay, and then kita diperlukan determine suitable size for the foundation. Okay, to determine suitable size untuk foundation. Maka beban yang diberikan dalam soalan tu, contohnya lah
and ultimate. Bukan dalam bentuk GK dengan QK, tetapi beban muktamad. Yang ini beban yang telah didarabkan 1.35 GK plus 1.5 QK. Okay. Loading yang diberi ni is ultimate load. Yang kita perlukan adalah beban servis. We need to use only service load untuk mendapatkan luas. Jadi nak dapatkan service load ni daripada beban muktamad, maka kita gunakan rumus ini. Service load is equal to ultimate load divided by 1.4. Yang 1.4 ni bukanlah safety factor. It's not a form of safety factor. Tetapi dia lebih kepada nilai 1.4 ni. Ini adalah conversion factor. Conversion factor. Conversion. S-I-O-N. Conversion factor. Dia 1.4 ni. This 1.4 ni is our conversion factor. Convert from ultimate load nak dapatkan service load bahagi 1.4 ataupun service load nak dapatkan ultimate load times 1.4. Okay. Jadi beban ni yang kita akan guna is always service load, beban servis, increase by 10%. Okay. Boleh increase by 10%. Load digunakan service load. Cuma kadang-kadang tu beban yang diberikan is ultimate load. Therefore yang ni kita kena convert dulu. How to convert yang ini untuk nak dapatkan ultimate, nak dapatkan service load ni is by using this relationship. Ultimate load divided by conversion factor, yang mana conversion factor ni is 1.4. It's not safety factor, bukan faktor keselamatan. It's not partial safety factor, tetapi lebih kepada conversion factor. Okay. Jadi kita bahagikan ke 1.4. Ini kalaulah kadang-kadang soalan tu diberi dalam beban diberi dalam bentuk muktamad, ultimate. Kalau beban diberi dalam bentuk service load, kita tahu GK berapa, kita tahu QK berapa, then nak dapatkan service load ni is 1.0 GK plus 1.0 QK. Okay. Contohnya, beban tak diberi dalam bentuk GK-QK, tapi diberikan dalam bentuk muktamad 3,200. So 3,200 ni bagi 1.4, maka dapatlah service load 3,200 divided by 1.4 lebih kurang 2,286. Okay. Jadi kalau lah kita masukkan nilai 3,200 ni ke dalam sini, okay, bahagikan dengan 1.4, maka nilai yang ini kita akan dapat 2286, lebih kurang approximately 2,286 kilonewton is our service load. Jadi service load ni lah yang akan masuk balik dalam equation sini, digunakan dalam service load. So diberi beban muktamad sini 3,200, okay, 3,200. Tapi yang digunakan dalam equation sini adalah 2286 setelah kita bahagikan 1.4. Ini kalau sekiranya beban diberi dalam bentuk ultimate load. Alright. Everybody clear? Ataupun ada yang ni kurang jelas? Yeah. So yesterday kita dah tengok ni. Yeah. Yang N ultimate tu macam N axial Ni axial load. Ni beban yang ultimate load sini. Kadang-kadang soalan tu diberi dalam bentuk beban muktamad. Dia tak beri dalam bentuk GK-QK, tapi dia bagi satu nilai je. Ultimate load 3,200 kilonewton. So daripada 3,200 kilonewton, kita nak dapatkan service load divided by 1.4, maka dapatlah 2286, and 2286 lah yang kita gunakan sebagai service load, beban servis. Okay, terima kasih. Okay. So once kita dah ada kita punya service load di sini, kita dah ada increment of 10%, tambahan 10%, kita juga ada safe bearing capacity, maka dapatlah kita evaluate
AS yang minimum area. And macam kita discuss yesterday, kita boleh either provide square ataupun rectangle ataupun bulat dan sebagainya. Cuma sebaik-baiknya lah kalau kita ada column, kita ada column, kemudian kita ada foundation. Kalau foundation tu hanya daya paksi sahaja, axial force saja, tanpa any moment, tak ada moment apa-apa, maka sebaik-baiknya kita have a square foundation. Hanya axial force sahaja yang bertindak pada kolom ni, hanya ada end sahaja. Tapi sebaliknya kalaulah kita punya kolom ni, kolom kita, kemudian kita ada daya paksi, and dan at the same time kita ada moment bertindak pada foundation. Kita ada N dengan M. Yang mana M ni datangnya daripada kesipian, eccentricity of column pada foundation. So kalau ada N dengan M yang bertindak pada foundation, maka seelok-eloknya kita ada asas ataupun foundation yang bentuk dia rectangle, memanjang. Dan dia memanjang dalam arah moment, in direction of moment. So moment bertindak in this direction, sisi yang panjang pun parallel kepada direction of moment. So yang ini ialah bentuk rectangle yang lebih sesuai digunakan untuk menanggung daya paksi N dan juga moment yang bertindak pada foundation. Whereas a square footing is more suitable kepada case-case di mana hanya daya paksi yang bertindak pada foundation. Tidak termasuk bending moment. Zero bending moment, case yang pertama. Case yang kedua, ada bending moment, maka sebaiknya disediakan satu foundation, asas ataupun area yang mana bentuknya is more rectangular in shape daripada plan view. Lebih kepada rectangle, yang ini lebih kepada square. Walau bagaimanapun, kalau kes yang sekiranya daya paksi saja bertindak, masih boleh. Kalau kita nak provide rectangle foundation, masih boleh. Cuma dalam kebanyakan teks, kalau dia hanya daya paksi sahaja yang bertindak, dia sediakan square. Tapi it's okay, we can still provide foundation yang rectangle walaupun hanya daya paksi yang bertindak. Dengan syarat, kita comply dengan syarat, luas yang disediakan, provided area, sama ada square ataupun rectangle, is always greater, lebih besar daripada minimum area yang kita dapat menggunakan rumusnya. So itu yang penting. Whatever shape, sama ada square ataupun rectangle ataupun bulat yang kita bincang semalam, asalkan dia memenuhi syarat luas yang dicadangkan melebihi luas minima yang kita evaluate menggunakan rumus yang ini. So itulah di langkah yang pertama, stage yang pertama, untuk menentukan dari segi plan. Kemudian ada mungkin yang nak query, so what about thickness? Katakan this is our column, column, and then kita ada foundation, foundation, this is our foundation. Kita dah dapat plan area, we have obtained the plan area. Katakan kita ada case yang macam ni, kita dah dapat, ataupun case macam ni, dari segi plan luas yang kita dah dapat dah ada, cuma dari segi ketebalan pula sekarang, thickness, thickness of the foundation, H dia. Macam mana kita nak tentukan H? Jadi lazimnya H ni ditentukan melalui keperluan anchorage.
So di sini contohnya lah, contoh we have reinforcement tulang. Okay. Walaupun kita belum design lagi sebenarnya, tapi let's just imagine yang ini is our main reinforcement untuk foundation. Kemudian secondary reinforcement. Okay, secondary saya buat hijau. Okay. Kita ada secondary reinforcement. Okay. Secondary reinforcement, secondary reinforcement, secondary reinforcement, secondary. Jadi kalau daripada pandangan plan tu, secondary reinforcement ni seolah-olah dia macam ni lah. Okay. Ini secondary reinforcement. Tulang kedua. Okay. Tulang kedua. Manakala yang main reinforcement yang ini. This is our main reinforcement. Tulang utama arahnya yang warna merah. Okay. Tulang utama ni yang paling bawah sekali. Secondary atas pada tu, mengikat kepada tulang utama. Jadi untuk nak tahu ketebalan yang sesuai ialah setiap foundation, kalau siapa yang dah pernah observe semasa di tapak masa intern dulu, kita ada sediakan apa yang kita istilahkan starter bar. Starter bar. Okay. Ini kita istilahkan sebagai starter bar. S-T-A-R-T-E-R. Starter bar. Bar pemula. Starter bar. Okay. Starter bar ni ialah reinforcement yang, sebab bila kita cast reinforcement, okay, cast foundation, kita akan konkretkan yang ini. Okay. Konkretkan semua ni dan campur atas ni sikit lah. Kita namakan kicker. Kicker. Ni kita akan konkret. So yang ini is the exposed reinforcement yang akan disambungkan dengan atas lah, pada ini katakan pada foundation, pada ground floor. Okay. Kemudian daripada ground floor tu naik pada first floor naik second floor dan seterusnya. So starter bar ni, jadi starter bar ni biasanya kita perlukan ini boleh besarkan lagi tak? Enlarge. Tak boleh. Okay, tak apa. Starter bar ni ialah kita perlu sediakan untuk starter bar ni anchorage length yang sesuai. Panjang tambatan anchorage length. So anchorage length ni ialah yang ini. Okay. We need to provide anchorage length which is yang inilah. Panjang starter bar ni dikira daripada yang ini. Ini is our anchorage length, panjang tambatan. LA. Katakan anchorage length LA. Dan anchorage length ni kalau tak silap dalam page berapa, saya tak ingat, page 99 lah, check balik. Yeah. Around 36 times diameter ataupun less than 36 ataupun 40 times diameter, bergantung kepada concrete grade. Kalau semakin rendah concrete grade, maka semakin besar dia punya panjang, this value nilai sini. Kalau grade 35 mungkin dalam 32 times diameter bar. Kalau grade 20 atau grade 25 lagi panjang ni sini. Jadi 40. So berdasarkan kepada anchorage length ni, okay, dengan assumption diameter bar sini kita katalah diameter bar ni main reinforcement sini, kata kita assume 12 mm ataupun 16 lah, 16 mm diameter, maka panjang tambatan yang diperlukan adalah 40 times
40 times 16 kali 16. 16 kali 40 kali diameter bar. Yang equal to 40 times 60, 640. Okay, 640. 640 mm. Ya. Ini panjang tambatan yang diperlukan untuk starter bar tu. Anchorage length yang diperlukan daripada sini sampai dah sini lebih kurang 640. Okay. Okay, so kalau total length ni kita tahu approximately around 640 mm, maka H ni, okay, dan kita katakan kalau perhatikan anchor, dia bengkokkan di bawah ni, okay. Yang ni straight, kemudian dibengkokkan starter bar ni daripada sini dikira straight sampai sini dibengkokkan. Bahagian yang bengkok ni, yang dibengkokkan ni, okay, bahagian sini, bahagian yang dibengkoknya from here to here, jarak ni, kalau perhatikan pada detail ni, dia cross 2 bar. Sekurang-kurangnya at least 2 bar lah. Yeah? 2 bar punya distance. Kita tak tahu lagi sekarang ni what is the distance dan sebagainya. So kita katalah, okay, yang ini saya provide at least minimum spacing antara bar ni at least paling banyak pun 250, maka saya ambil sini 200 ataupun 250. Okay. So katalah yang flat ni, bahagian flat sini. Okay, we have 10 minutes lagi tapi tak apa. Lepas ni kalau auto shut, kita masuk balik. Ya. Katalah saya ni, sebelah sini saya ambil 200 mm. Maka yang bahagian atas ni menjadi 400. Why? Because total ni is equal to 640. Total panjangnya. Daripada sini sampailah dibengkokkan hujung sini, jumlah panjang yang diperlukan 640. Saya bengkok dalam 200, saya ada balance 400, sorry. Bukan 400 tapi 440. Okay, 440. 440. I need 440 lagi. 440. So 440 bermakna H yang saya cadangkan mestilah 440 tambahlah cover dan sebagainya. Katalah saya tambah 50 untuk cover dan sebagainya. Jadi H ni not less than 490. Maka saya boleh pilih H, katakan ni 490, H 600. Dapatlah ketebalan penapak. Okay. So kaedah yang ini, kaedah ni ialah menentukan ataupun estimate, menganggarkan, bukan secara tepat tapi anggaran untuk ketebalan H ni yang sesuai untuk penapak, bersandarkan ataupun berdasarkan kepada anchorage length, panjang tambatan. Dan panjang tambatan ni sila semak balik page, tak silap saya lah, page 99 dalam teks. Okay. Ada memberikan panduan panjang tambatan untuk compression reinforcement. Okay. Ini sebab daya paksi bertindak macam ni, menjadi reinforcement starter bar ni dalam compression. Okay. Compression dalam keadaan mampatan. Okay. Compression. So compression anchorage length base kepada page 99. Siapa-siapa yang ada buku mungkin boleh buka tengok page berapa yang sebenarnya yang panjang tambatan ni. Pada saya lah rasanya page 99. 99 kan? Okay, bermakna nilai ni 40 ataupun 36 ataupun 30 something berdasarkan kepada grade konkret. Berdasarkan kepada nilai yang ini ni, this value of 40 ni, okay, berdasarkan kepada FCK. Okay. Jadi kalau tengok compression length, kalau contohnya FCK 25, berapa nilai di sini?
ambil 47 ke 40? Ambil berapa? Kalau grade 25. Dia ada dua. Satu yang 47, satu yang 40. Satu good, satu poor Ah, dia punya yang FCK FCU tu dia ada dua nilai kotak tu ada dua. Yang sebelah kiri tu 20-25, 20/25, lagi satu 25/30. Oh, ambil yang 25/30. Okay. FCK ni, kalau ikut pada Eurocode, FCK ni 25/30 contohnya. Okay. Yang depan ni adalah grade konkrit yang kita akan gunakan berdasarkan kepada cylinder test result. Cylinder test. Kan di makmal kita ada cylinder 150/300 cylinder. Manakala yang 30 ni Newton per millimeter square based on cube test result. Jadi kalau cube test tu 30, dia bersamaan lah dengan grade 25 cylinder. Tapi untuk design ni, untuk reka bentuk, kita specify always yang kita specify adalah yang ini, 25. 25 ni berdasarkan kepada cylinder test. Okay, cylinder test. Manakala yang belakang ni refer kepada cube test. Jadi bila saya sebut, tapi untuk design bila kita sebut grade 25, bermakna dia refer kepada yang depan, bukan yang belakang. Dia refer pada grade yang depan. So kalau untuk grade 25, berapa dia punya nilai dalam jadual tu? 40 untuk 40. good So, bond 40. condition. Kalau 25 kita ada 40. Kalau grade dia makin tinggi, 30 stroke, saya pun tak ingat belakang ni. 30/37. 37, okay, stroke 37. Nilai dia makin rendah, 36 kan? Betul. Betul. So kalau kita gunakan konkrit grade 30, yang depan ni tukar menjadi 36, 36. 36 times diameter bar. Anchorage length equals 36 times bar diameter. Kalau menggunakan grade 30. Kalau grade 25, diameter bar times 40. Kalau grade 30, diameter bar times 36. Kalau grade makin tinggi, 35 contohnya. Katakan kita guna grade 35. Dia menjadi lebih rendah, 32. Kalau grade 35, grade 35, nilai di sini mungkin 30, 32. Dia sampai grade 32 je. Ya? 35 tak ada. 35 tak ada. The next one berapa? 40. 32 slot 40. Oh, 32. Kalau 32, Nilai dia 34. okey. So kalau yang ini 32, okey. Kalau yang ini 32, 32, maka dia punya nilai sini menjadi lebih kecil, reduce ke 34. So istilah dia okey. So bermakna rumus dia semakin tinggi grade, maka nilai yang ini semakin kecil. Semakin rendah grade, maka nilai ni semakin besar. Itu untuk anchorage length. Once kita dah dapat anchorage length, assume lah yang ini. Diameter bar ni assume 16, minimum 12 lah. Jangan kurang pada 12. Foundation kita selalu gunakan at least 12 mm. Okay. Collar pun kita gunakan sekurang-kurangnya 12. Jadi foundation pun 12. Minimum 12. So daripada sini maka dapatlah panjang yang kita perlukan. Assume yang ini bahagian flat ni at least 200 ataupun lebih, 250 dan sebagainya ataupun 200. So balance yang ini, kalau kita dapat ni 640, maka yang ini kita 440, dan gunalah H 500, 550, 600 boleh guna. Okay. So kalau base pada ni. Jadi kalau grade konkrit semakin tinggi, katakan grade 30, sekarang ni kita guna 36 diameter. Jadi kalau 36 times 12, times 16, 36 kali 16,
Yang ini menjadi 576. 5, 7, 6. 576. Jadi kalau yang ini 200, okay, bermakna H adalah 200, 576 tolak 200, 376. Okay. So nilai sini 376. Okay. Campur 50. Campur 50. Dapatlah 376 campur 50. Dapatlah around 42 something. Maka boleh kita gunakan 450 macam tu. 450. Jadi semakin tinggi grade konkrit yang kita gunakan, semakin tinggi, semakin rendah nilai anchorage length, dan ketebalan tu boleh kita reduce. Boleh dikurangkan based kepada increment of grade concrete. Itu satu cara untuk mendapatkan anggaran tebal yang sesuai. Tapi always saya sebut be generous, kan? Jadi be generous with your dimensioning. Biarlah lebih pun tak apa. Daripada 450 baik guna 600 saja guna terus. Guna 600 sebagai ketebalan. Pernah saya tengok foundation yang 25 tingkat tu, ketebalan ni pile cap dia gunakan 4 pile. Ketebalan ni 3 meter lebih. More than 3 meters. Ya, untuk bangunan 25 story. Kita continue sharing. Okay, tak apalah. Ya. Kat mana kita tadi masa stop tu saya tengah discuss pasal apa tak ingat saya. Pasal H. Thickness. Thickness, ya, ketebalan. Okay. Alright. So thickness of foundation base kepada apa yang kita boleh buat ialah bersandarkan kepada bersandarkan kepada ketebalan. Ketebalan tu bersandarkan kepada panjang tambatan ataupun anchorage length. So this thickness ni, ketebalan ni, okay, ketebalan yang ini bolehlah kita gunakan anggaran nilai H ni base kepada panjang tambatan anchorage length. Anchorage length ni macam ni. So panjang tambatan yang dimaksudkan adalah panjang tambatan yang katalah saya tulis, okay, yang dikira daripada sini sehingga sini. Ini dia panjang tambatan anchorage length. Nilai yang flat ni, yang di bawah ni, okay, this value kita boleh assume dalam 200 taken as 200 mm. Okay. So yang kita nak calculate adalah berapanya ketinggian sini yang kita perlukan. Okay. Dan bila kita dah dapat ni, maka dapatlah nilai H. So anchorage length LA macam kita bincang tadi equals to 40 times diameter. 40 times diameter. Yang 40 ni bersandarkan ataupun base kepada grade concrete. Kalau semakin tinggi grade concrete, higher grade concrete, nilai ni berkurangan. Contohnya grade 25, 40. Kalau grade 30, dia jatuh ke 36. And then naik ke grade 32, jatuh kepada 34. Things like that. Yeah. So itu satu panduan untuk mendapatkan ketebalan. As a guide, sebagai panduan untuk mendapatkan tebal yang sesuai untuk penampak. Always remember, be generous. Okay. Be generous with your dimensioning. Jadi dimensioning ni janganlah berkira sangat. Okay. 250, 350 tak. Biar dia generous. Maksudnya kita calculate tadi around 500 something, 400 something, 500 something, guna 600, guna 650. Something yang acceptable lah. Maknanya ketebalan yang jangan nipis sangat. Ya? Jangan nipis.
Always be generous with your dimensioning untuk foundation, especially foundation. Tidak lebih tak apa. Right, so daripada kita punya lecture sekarang ni, now kita dah ada cara untuk menentukan luas area, okay. What is the required area untuk foundation based kepada pertimbangan zero settlement. So daripada situ kita dapatlah luas minima bersamaan end service, okay, end service, serviceability limit state SLS, increase by 10% divided by safe bearing capacity, kegasan izin. Inilah rumus yang kita akan gunakan throughout the whole foundation. Even pile cap nanti pun kita akan guna ni, cuma ada sedikit modification dia. Tapi overall untuk foundation, target yang ini ialah to achieve zero settlement. Okay. Zero settlement. Ini yang penting to obtain zero settlement. Jadi it's not something satu size yang kita saja-saja select a certain size ni, plan area, tetapi this plan area ini is related kepada requirement zero settlement. Dan daripada zero settlement ni dapatlah equation yang macam ni. Right? Ada soalan? Tadi saya ada sebut awal-awal tadi, kalau sekiranya ada bending moment, okay, if there is a bending moment, kita ada axial force and pada foundation dan juga moment bertindak pada foundation. Right? So kalau ada moment, macam mana? How do we modify? Sebab persamaan ni hanya mempertimbangkan beban servis. Tapi sekarang ni kita ada moment juga yang bertindak pada foundation. Jadi apa yang saya tengok maka setelah dikira dia akan normal procedure and sufficient service load, okay, divided by safe bearing capacity A minimum ni. Kemudian apa yang dibuat ialah this A minimum ni A minimum yang dah dapat ni ditambahkan lagi, increase by 10% lagi. Didarabkan line saya tak berapa elok lah sebab tu dia terputus. Terputus. Tak dengar. Saya pakai Unify ni tapi kan suddenly dia offline tadi. Ni okey balik dah, masuk balik dah. Your internet connection is unstable ditulis. Tak apalah nak buat macam mana kan. Mungkin dia punya usage tengah peak sekarang ni. Orang keliling-keliling ni semua pakai internet. Itulah. Okay, saya asyik sakut-sakut ni lupa dah saya. Okay lah, balik pada sini. Kita whiteboard. Boleh nampak whiteboard ni? Nampak? Ke blank?
Nampak blank. Nampak. Ada doktor ada Nampak, Wak. tanda tangan. Ada okey. Tadi kita punya discussion tadi mana tadi? Okay. Kalaulah saya ada foundation yang mana foundation tu mengalami daya paksi dan juga moment, combination of N dengan M. Okay. This is my daya N dan juga moment M. Okay. Maka area yang sesuai dapatkan luas yang sesuai ialah mula-mula kita buat macam biasa, daya service SLS, serviceability limit state 1.0 GK plus 1.0 QK, kemudian increase by 10%, increase by 10%, 1.1. Okay. The whole thing ni kesemuanya bagi dengan tegasan izin. Okay, ni peringkat pertama. This is kita punya stage 1. Kemudian bila dah dapat yang ini, saya increasekan AS ni. Bila dah dapat rumus ni, katakan tadi kita dah dapat berapa tadi? Katalah. Okay, saya ada daya paksi N ultimate sini. N ultimate 1850. Katalah 1850. Moment pun moment ultimate. Okay, moment ultimate 70 banyak sangat. 51 kilonewton meter nilai dia. Moment ultimate, okay, moment ultimate 51, daya paksi ultimate 1850. Okay, 1850. 1850. 50. Okay. So ini data yang ada. Moment dan juga daya paksi. Okay. Moment and daya paksi. So nak dapatkan area yang sesuai, maka kalau saya gunakan kaedah yang ini, maka what will happen is untuk service load yang ini, and service would be 1850 divided by bahagi 1.4. Yang ini tegasan izin katalah safe barrier capacity 150 kilonewton per meter cube. Maka dapatlah AS minima dia 1850 bahagi 1.4 dapat 1321 times 1.1 tambah 10%, 1453.5 bahagi 150 dapat 9.7. Required area sini is 9.7. Okay. 9.7 meter square. Okay, meter square. Okay. 9.7 ni, what happened is that saya tambahkan 9.7 ni, increase by another 10% lagi, 1.1. Kalau saya increase 1.1, 10.7, lebih kurang dapatlah 10.7. Okay, 10.7 meter square. Jadi apa yang saya gunakan ialah saya gunakan nilai yang ini 10.7 untuk mencadangkan luas yang sesuai, minimum sebanyak 10.7. Jadi ini kaedah kalau sekiranya kita ada combination of N dengan M, daya paksi dan juga moment bertindak pada penapak, maka kita gunakan rumus yang lazim macam biasa. Okay.
Katakan ultimate load 1850, saya bagi dengan 1.4 terdapat service load, increase by 10%, bahagi 150, AS minima yang diperlukan, luas minima yang diperlukan 9.7, saya tambahkan lagi another 10% sini. Okay. This is additional 10% untuk mengambil kira kesan moment. Okay. Maka saya gunakan luas 10.7 sebagai minima, bukan 9.7 tetapi 10.7 as my luas minima, area nya minima. So ini kaedah sekiranya inilah kalau kita ada combination of daya dan juga moment bertindak. Ada soalan? Any question? Berapa orang kita ada? 40? Akmal, ada soalan? Link? Aziz? Nurul Ifa? Umairah memang tak dapat join sebab dia ada message saya, dia kata dia masalah internet. Jadi hopefully dia dapat follow kita dalam sekurang-kurangnya dalam video session lah. Dalam video tu boleh download dan juga daripada situ dapatlah ikut kelas kita. Sebab kalau tak dapat then agak inilah malang sikit lah, kita kena do something lah untuk bantu Umairah. Dia di kampung ke di asrama Umairah? Anybody yang kenal dia? Tak tahu sir. Tak tahu Akmal kenal Umairah? Dia dekat kampung ke dekat hostel? Tapi kalau duduk di hostel rasanya boleh dapat internet. Kemungkinan besar dia dekat kampung lah tu. Jadi tak dapat nak follow kelas kita. Sebab line katanya very poor line. Line dia memang susah sikit. Okay, tak apalah. So ini dari segi peringkat pertama. Remember yang penting peringkat pertama ialah beban yang digunakan is service load. And then dapatlah luas. Kalaulah saya tanya, saya katakan, given suatu plan view of a foundation, alamak, sekejap, tukar colour sekejap. Okay. Okay. Plan view of a foundation, kita ada penapak. Okay. Kemudian kita ada kolom. Kolom atas penapak tersebut. Somewhere di sinilah, lebih kurang tengah-tengah dia. Kita ada daya paksi. Okay. And ultimate. Kata ultimate. And ultimate 2,800 kilonewton. Itulah and ultimate dia 2,800 kilonewton. Safe bearing capacity, tegasan izin diberi 175 okay, kilonewton per meter square. Okay, safe bearing capacity diberi, beban diberi dalam bentuk muktamad, okay, ultimate load. Dimension, katakan yang ini dimension dia 3 ataupun 3.500 3.5 meter.
Dan sebelah sini 1500. Kan sebelah sini katakan 1750. 1750. Okay, dia beri soalan yang macam ni. Semak sama ada asas yang diberi ni sesuai ataupun tak. Is it suitable or unsuitable? Is it safe ataupun unsafe? Foundation yang dicadangkan sini panjangnya panjang ni saya modify sikit lah. Panjang dia bukan 35, 25. 2500. Beban muktamad dimension H penapak, katakan H penapak 650 mm. Okay. Tebal penapak diberi 650. Dimension ada. Daya ada. Jadi apa yang diminta adalah semak kesesuaian. Is the dimension yang dicadangkan ni satu dimension yang sesuai, selamat ataupun yang tak selamat, unsafe. Jadi apa yang kita buat ialah kita tahu tegasan selamat is 175. Sekiranya tegasan beban loading greater than safe bearing capacity, okay, maka ini is a fail condition, KO. Sebaliknya tegasan akibat beban, okay, sekiranya less than tegasan izin, then this is okay. Bila dikata sesuai ataupun tak sesuai, maka what we need to do is buat yang ini, comparison yang ini. Comparekan tegasan izin dengan tegasan akibat beban. Sekiranya tegasan akibat beban kurang daripada tegasan izin, yang ini, maka dia okey. Tapi sebaliknya sekiranya tegasan beban melebihi tegasan izin, maka dia fail. Yeah. So, yang ini tak melibatkan menentukan saiz diberi. Cuma nak cek selamat ataupun tak selamat. Jadi apa yang kita buat ialah semak tegasan, load, akibat beban, okay, bersamaan dengan end service plus self weight of foundation bahagikan dengan area luas. AREA. Sekiranya kita dapat from this equation daripada sini, maka dapatlah nilai tegasan akibat beban. So nilai di sini ialah service load 2800 divided by, remember kita bahagikan dengan conversion factor 1.4. Yang ini untuk mengubah beban daripada ultimate menjadi service load. Kita nak end service, okay, serviceability limit state. So kita bagikan beban muktamad dengan 1.4. Biasanya kita tambah 10% untuk foundation self weight. Tapi oleh kerana sekarang ni dimension semua dah ada, maka kita boleh calculate the true self weight yang sebenar ni. Ya. Yang ini equal to 2.5, 2.5 darab 1.75. Okay. Kemudian darab apa lagi? Darab 0.65 ketebalan dia. Darab 25. Darab 25. Okay. 25 is kita punya ketumpatan konkrit. Whatever grade pun, grade 20 ke, grade 30 ke, grade 40 ke, ataupun sehingga grade 50, density dia kita maintain 25 saja. Ya. Kemudian semua ni
total ni bahagikan dengan area. 2.5 2.5 times 1.75. Ni luas penapak yang diberi. Okay. 2.5 dengan 1.75. Luas yang diberi. So daripada sini dapatlah nilai tegasan ni. Berapa dapat nilai ni? 2.8 bagi 1.4 campur self weight komponen berat sendiri dari segi penapak, dimension, ketebalan, density konkrit, dapatlah self weight dia dibahagikan dengan luas area. Okay. Jadi area adalah 2.5 by 1.75. Maka tegasan di sini bersamaan dengan nilai dia. Tegasan yang ini dapatlah apa? 2.5 times 1.75 times 0.65 times 25. Self weight dia lebih kurang 71 kN. Campur 2800 bahagi 1.4 bahagi luas 2.5 times 1.75. 473.4. 473? Betul ke saya kaki? 473 betul Betul. Yang lain pun dapat 473. 4 7 3 kilonewton per meter square. Okay. So yang ni 473 ni bandingkan dengan 175, compare dua ni, fail, hancur. Okay. Tegasan akibat beban melebihi 175, fail. Jadi cadangan dimension yang ditunjukkan di sini 2.5 meter by 1.75 meter tak boleh menanggung 2800 ni, tak boleh. Bukan 2800, tak boleh menanggung 2800 bagi 1.4 campur self weight. Maximum load yang boleh ditanggung oleh penapak ni berapa? Kalau kita dah tahu dimension dan semuanya, beban maksimum, beban and service maksimum yang boleh ditanggung. Anybody can work out? Kita sekarang diberi dimension, semak dengan beban ni, dan kita dapati untuk nak tahu pass ataupun fail ialah kita calculate tegasan. Tegasan akibat beban. Okay. Tegasan akibat beban. Kalau melebihi tegasan izin, KO, fail. Kalau less than tegasan izin, okay. Jadi rumus yang ini ataupun hubungan yang ini yang kita gunakan untuk nak check sesuai ataupun tak sesuai. What we do is compare stresses due to load, comparekan dengan safe bearing capacity. Okay. Bila kita dah buat prosedur yang ini, maka kita dapat tegasan akibat beban jauh melebihi safe bearing capacity. 2 kali ganda, more than 2 kali ganda nilai safe bearing capacity. So fail. Jelas kita ada case yang ini, tegasan akibat beban melebihi tegasan izin. Jadi kita boleh rumuskan cadangan penapak ni fail. Now my question is, okay, since kita dah kata fail, penapak ni boleh menanggung beban maksimum berapa nilai beban ni? Soalan saya, how do we evaluate, nak calculate pula, from the given information, maximum load yang boleh ditanggung oleh foundation. So kita tahu rumus macam mana kita nak tackle tu. Bermakna tegasan bersamaan daya secara umum lah, force over area. Daya bagi
bagi luas. Force over area. Okay. Sekarang ni area saya dah ada. I have my area. Okay. Tegasan, what about tegasan? Saya nak cari force. This is the value yang saya nak tentukan. Nilai ni, F ni. Tegasan, nak guna tegasan mana? Guna 175. Tegasan tanah. Kurang daripada 175. Ambil 170. Kita guna this safe bearing capacity. Sebab ini yang paling besar yang boleh ditanggung oleh tanah. Tegasan yang paling maksimum yang boleh ditanggung oleh soil is 175. Jadi kalau kita masukkan 175 di sini times area, dapatlah maximum force. Contohnya kalau macam ini, tegasan bersamaan force bersamaan tegasan 175 darab area 2.5 times 1.75, maka dapatlah beban yang paling besar boleh ditanggung adalah 765. Kita dapatlah force ni 765 kilonewton. Okay. Tapi ini secara keseluruhan. Remember, self weight of the foundation ni lebih kurang tadi kita dapat 71 meter cube. 71 kilonewton self weight yang datangnya daripada nilai sini. Okay. Self weight dia lebih kurang 71. 2.5 times 1.75 times 0.65 times 25. Lebih kurang 71 kilonewton. So bermakna 765 ni tolaklah 71. Sebab 71 ni is kita punya self weight. Jadi 765 tolak 71 around 694. Jadi F ni paling besar dia boleh menanggung 694. Okay, 690 lah kilonewton. Okay. So foundation yang diberikan di sini, paling besar service load yang boleh ditanggung adalah 690 kilonewton. Beban yang ini 2800 ultimate service load dia and service dia SLS sebenarnya adalah nilai yang ini. Service load dia 2800 bagi 1.4 2000. Okay. Service load di sini yang diberikan dalam ni is 2000 kilonewton. Yang maksimum boleh tanggung less than 1000. That's why fail. Okay. Tally baliklah dengan kita punya pengiraan yang tadi tu. Okay. Tegasan melebihi tegasan izin, maka tegasan melebihi kita punya safe bearing capacity. Okay. Dan kalau kita check foundation can only sustain around 600 memang. Okay. So ini antara kaedah-kaedahnya lah selalunya. Dia beri dimension is it a safe dimension compare tegasan dengan akibat loading di compare servis tegasan akibat beban servis dicampurkan dengan self weight dia, okay. Servis load campur self weight bagikan dengan area, kita dapat 400 plus. Safe bearing capacity is only 175 sahaja. Okay. So memang jelas dia fail, dan bila kita nak tahu
Okay, since dia fail tak apa, oleh this foundation, what is the maximum load? Maka rumusan is equal force. Ketegasan yang mana kita maksimum stress yang boleh ditanggung oleh soil is 175. Macam mana ni? Aduh. Asyik terputus je. Doktor disconnect. Bukan saya disconnect, dia sendiri jadi. Line rumah saya mungkin tak berapa elok, unstable. Ya. Okay, so whiteboard tadi pun dah hilang. Any questions? Kita belum design lagi kita masih pada peringkat sizing. Okay. Menentukan size foundation yang sesuai, and then daripada size foundation itu kita check maximum load yang Sekarang to check safe ataupun unsafe condition for a given foundation with a given input.